Assalamu alaikum class 10. It's Pak Study in English, lecture number 13, part 1, unit number 6, Pakistan in World's Affairs. Today we will start long question number 1.1 to 2. Look at the exercise here. This is the first one, long question. Explain the objectives के मकासद को बयान करें of Pakistan's foreign policy कि पाकिस्तान की खारजी पॉलिसी के मकासद को बयान करें. The answer of this long question is given on the page number 30 to 33. Now you open at page number 30 of your book. This is the page number 30. Here the answer of that long question is given. Objective of Pakistan's foreign policy कि पाकिस्तान की खारजी पॉलिसी के मकासद. You can put the mark over here and write down here answer of long question number 1. When a country establishes relations कि जब एक मुल्क जो है establisher में कायम करता है relations ताल्लुकात with the other countries दूसरे ममालिक के साथ कि जब एक मुल्क दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को कायम करता है इट हैज़ टू अबाइड बाय है मीन टू फॉलो, तो उसको पैरवी करना पड़ता है, मानने पड़ते हैं सम फंडामेंटल प्रिंसिपल कुछ बुनियादी असूलों को एंड ऑब्जेक्टिव्स और मकासद को मानना पड़ता है. द पॉलिसी ऑफ अ स्टेट एक रियासत की पॉलिसी इन दिस रिगार्ड इस सिलसिले में इस कॉल्ड द फॉरेन पॉलिसी क्या कहलाती है, फिर वो बैरूनी खारजी पॉलिसी कहलाती है कि इस सिलसिले में जो भी किसी रियासत की पॉलिसी होगी उसको हम खारजी पॉलिसी कहते हैं. यू कैन अंडरलाइन दिस लाइंस. फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स के मंदरजा झैल मकासद हैं ऑफ द फॉरेन पॉलिसी खारजी पॉलिसी की और पाकिस्तान के खारजी पॉलिसी के मंदरजा झैल मकासद हैं. नंबर 1 इज़ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी. टेरिटोरियल मीन इलाकाई, सॉवरेनिटी कहते हैं सालमियत को एंड सिक्योरिटी मीन और तहफ़्फ़ुज़. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी कि पाकिस्तान की खारजी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव अहम मकसद जो है इस द सिक्योरिटी ऑफ इट्स बॉर्डर, वो है इसके बॉर्डर्स मीन सरहदों की, इसके सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है. फ्रीडम एंड सॉवरेनिटी उसकी आज़ादी और उसकी सालमियत है. व्हेन पाकिस्तान एमर्ज्ड तब पाकिस्तान मंजर आम पे आया या उभरा ऑन द वर्ल्ड मैप दुनिया के नक्शे पर. इट वाज नेसेसरी तो ये बहुत ज़रूरी हो गया था फॉर इट टू मेक अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स, ये इसके लिए बहुत अहम हो गया था, ज़रूरी हो गया था कि वो अप्रोप्रिएट मुनासिब अरेंजमेंट्स में इंतज़ामात करे, कि वो मुनासिब इंतज़ामात करे फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज़ की हिफाजत के लिए और तहफ़्फ़ुज़ के लिए. देयरफॉर पाकिस्तान ऑलवेज़ गेव इम्पोर्टेंस, इसलिए पाकिस्तान ने हमेशा अहमियत दी है टू द नेशनल सिक्योरिटी, इसके कौमी तहफ़्फ़ुज़ को हमेशा अहमियत दी है इन इट्स रिलेशंस अपने ताल्लुकात में विद फॉरेन कंट्रीज़ बैरूनी ममालिक के साथ. नेशनल सिक्योरिटी कौमी तहफ़्फ़ुज़ इज़ ऑलवेज़ हमेशा रहा है द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव बुनियादी मकसद रहा है इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की बैरूनी खारजी पॉलिसी में अहम मकसद जो है वो इसका रहा है, बुनियादी मकसद रहा है. पाकिस्तानी रिस्पेक्ट्स द टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, पाकिस्तानी रिस्पेक्ट्स इज़्ज़त करते हैं द टेरिटोरियल इलाकाई सालमियत सालमियत की इज़्ज़त करते हैं ऑफ द अदर कंट्रीज़ दूसरे ममालिक की सालमियत की इज़्ज़त करते हैं एंड रिस्पेक्ट्स और तवक्को रखते हैं द सेम बिल्कुल इसी किस्म की बातों की फ्रॉम अदम उनसे कि वो दूसरों की भी तहफ़्फ़ुज़ की इज़्ज़त करते हैं, वो चाहते हैं कि उनके ममालिक के भी इसी तरीके से सालमियत की इलाकाई सालमियत की इज़्ज़त की जाए. इंडिया कंडक्टेड इंडिया ने किए एटॉमिक ब्लास्ट एटमी धमाके नॉट कीपिंग इन व्यू, उन्होंने इस बात को मद्देनज़र नहीं रखा द नेशनल सेफ्टी कौमी तहफ़्फ़ुज़ को पाकिस्तान के कि पाकिस्तान की कौमी तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखे बगैर उन्होंने इंडिया ने एटॉमिक ब्लास्ट किए, एटमी धमाके किए. पाकिस्तान इन रिटर्न और बदले में पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ऑल्सो कंडक्टेड एटॉमिक ब्लास्ट, पाकिस्तान ने बदले में पाकिस्तान ने भी एटमी धमाके किए. इट वॉज अ शो, ये शो है मीन ये मुजाहरा था ऑफ स्ट्रेंथ ताकत का, कुव्वत का, ये किस्म का ताकत का मुजाहरा था विच गेव एन एविडेंस जिसने सबूत दिया ऑफ पाकिस्तान बीइंग एन एटॉमिक पावर कि पाकिस्तान भी एक एटमी कुव्वत है. पाकिस्तान फॉलोस, पाकिस्तान जो है पैरवी करता है, मानता है यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर मंशूर को एंड इज़ अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स स्ट्रगल, और ये हिस्सा है दुनिया की जदोजहद का अगेंस्ट द यूज़ ऑफ पावर, कुव्वत के इस्तेमाल के ख़िलाफ़. नंबर 2 पॉइंट इज़ आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स. आइडियोलॉजिकल कहते हैं नज़रियाती, ऑब्जेक्टिव मकासद, नज़रियाती मकासद. द आइडियोलॉजी नज़रिया एंड फॉरेन पॉलिसी और खारजी पॉलिसी पाकिस्तान की
are linked together, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پاکستان از این آئیڈیولوجیکل نیشن. پاکستان ایک نظریاتی قوم پاکستانی جو ہے ایک نظریاتی قوم ہے ود دا اسلامک بیس، جس کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام ہے. دا مین آبجیکٹیو پاکستان کا جو اہم مقصد ہے، پاکستان کی خارجی پالیسی کا جو اہم مقصد ہے، اس ٹو پروٹیکٹ، وہ ہے حفاظت کرنا. دا آئیڈیولوجیکل بارڈرز، سرحدی آف پاکستان، کہ پاکستان کی سرحدوں کی، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا. دا اسٹیبلٹی، استحکام آف پاکستان کا از لنکڈ، اس کا تعلق ہے یا جڑا ہوا ہے ٹو دا پروٹیکشن آف پاکستان آئیڈیالوجی. اس کا لنک کس کے ساتھ ہے؟ تحفظ کے ساتھ. کس کے تحفظ کے ساتھ؟ پاکستان کے نظریے کے تحفظ کے ساتھ اس کا لنک ہے. اٹ کین پروٹیکٹ، یہ حفاظت کر سکتا ہے اٹس آئیڈیالوجی، اپنے نظریے کی، اونلی صرف بائی اسٹیبلشنگ بیٹر ریلیشن، صرف اچھے تعلقات، بہتر تعلقات قائم کر کے ود دا اسلامک کنٹریز، اسلامی ممالک کے ساتھ، کہ پاکستان جو ہے دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کر کے اس کا تحفظ کر سکتا ہے. ان اٹس ایوری کانسٹیٹیوشن، اپنے ہر ایک آئین میں. کلوزر ریلیشنس، قریبی تعلقات ود دا اسلامک کنٹریز، اسلامی ممالک کے ساتھ ہیو بین سٹریسڈ، ہمیشہ یہ دباؤ کا شکار رہا ہے. پاکستان پلیڈ این امپورٹنٹ رول، پاکستان نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے ان سیٹنگ اپ، قائم کرنے میں، دا آرگنائزیشن، تنظیم کو، آف اسلامک کانفرنس، کے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کو قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. اینڈ اور دا اکنامک کوآپریشن، اور اقتصادی تعاون کو. ویر ایور دا مسلمس فیسڈ سم پرابلمس، جہاں کہیں مسلمانوں نے سامنا کیا، مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا کچھ مسائل کا، پاکستان ہیلپ دیم، تو اس سلسلے میں پاکستان نے ان کی مدد کی. ایز مچ ایز پاسبل، جتنا ممکن ہو سکتا تھا اس حد تک مدد کی. کانفلکٹس ان پیلسٹین، کہ فلسطین میں، سائپرس، بوسنیا، کشمیر، ایتھوپیا میں اور افغانستان میں، عراق اور سیریا میں آر دا برننگ ایشو، وہ بہت ہی ہاٹ اور اہم مسئلہ رہا ہے ان دا ورلڈ افیئر، دنیا کے معاملات میں. ان دس لیکچر وی ول ریڈ only 2 points. You people will learn these points by hearts.